পদ্ম ফুলের সব ভোট চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার। তৃণমূলের বিসর্জন, তৃণমূলের বিসর্জন, তৃণমূলের বিসর্জন, তৃণমূলের বিসর্জন। বিজেপি তাই, বিজেপি তাই, বিজেপি তাই। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। স্বাগতম, 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 স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। পদ্ম ফুলের সব ভোট পদ্ম ফুলের মাঝখানে, পদ্ম ফুলের মাঝখানে। পদ্ম ফুলে ভোট দিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন। পদ্ম ফুলে সব ভোট ভোট দিন, ভোট দিন। জিন্দাবাদ, 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 জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার। তৃণমূলের বিসর্জন, তৃণমূলের বিসর্জন, তৃণমূলের বিসর্জন, তৃণমূলের বিসর্জন। বিজেপি তাই, বিজেপি তাই, বিজেপি তাই। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জয়, 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 জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি মহাশয় আর অনেক পরেই আমার গিলার সবার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হবে। মুই তোমার গিলার জন্য একটা অনুরোধ করি। ও চলে এসো। আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, দাদা ভাইদের কাছে, যখন আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতজি যখন আমাদের মঞ্চে এসে উপস্থিত হবেন, আপনারা সকলেই দুহাত ভরে করতালির মধ্য দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। এবং আমার মা বোনেদের কাছে আমি আবেদন রাখছি যে উনি যখন সভাস্থলে প্রবেশ করবেন, আপনারা সকলেই ওনাকে উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে স্বাগত জানাবেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিন, ভোট দিন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিন, ভোট দিন। ভোট ভোট আবার ভোট, পদ্ম ফুলের সব ভোট, ভোট ভোট আবার ভোট। পদ্ম ফুলের সব ভোট। ভোট দেবেন কোনখানে, পদ্ম ফুলের মাঝখানে, ভোট দেবেন কোনখানে, পদ্ম ফুলের মাঝখানে। পাড়ায় পাড়ায় জানিয়ে দিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন, পাড়ায় পাড়ায় জানিয়ে দিন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন, পাড়ায় পাড়ায় জানিয়ে দিন। পদ্ম ফুলে ভোট দিন। আরে পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, আরে পাল্টানো দরকার।
সরকার চাই বিজেপি সরকার আরে বিজেপি 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 চাপাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি 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 চাপাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি 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 চাপাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ 26 নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন 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 বাঁচতে চাই বিজেপি তাই বিজেপি তাই বিজেপি তাই বিজেপি তাই চাই বিজেপি সরকার 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 ভোট দিন ভোট দিন ভোট দিন ভোট দিন পদ্ম ফুলে সব ভোট পদ্ম ফুলে সব ভোট পদ্ম ফুলে সব ভোট পদ্ম ফুলে ভোট দিন পদ্ম ফুলে ভোট দিন পদ্ম ফুলে সব ভোট বিজেপি আবার কে বিজেপি আবার কে বিজেপি আবার কে বিজেপি আবার কে জিন্দাবাদ 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 চাই বিজেপি সরকার চাই বিজেপি সরকার চাই বিজেপি সরকার চাই বিজেপি সরকার তৃণমূলের বিসর্জন তৃণমূলের বিসর্জন তৃণমূলের বিসর্জন তৃণমূলের বিসর্জন বিজেপি তাই বিজেপি তাই বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম জয় 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 শ্রীরাম জয় শ্রীরাম এই ওকে ওকে ডাকি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে অনন্তদেবকে পদ্ম ফুল চিহ্নে তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে মা বোনদের সম্মান রক্ষাতে দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে আরে এবার ভোটে জিতবে কে বিজেপি রাজগঞ্জে জিতবে কে জলপাইগুড়িতে জিতবে কে পশ্চিম বাংলায় জিতবে কে বিজেপি দিকে দিকে জিতবে কে বিজেপি আবার কে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বাঁচতে চাই বিজেপি চাই বাঁচতে চাই বিজেপি চাই পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ 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 তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপির আন্দোলন চলছেই চলবে চলছেই তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির আন্দোলন চলছেই চলবে চলছেই চলবে তৃণমূলের গুন্ডারা হুঁশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার তৃণমূলের সন্ত্রাসবাদী গুন্ডারা হুঁশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার হুঁশিয়ার হবে না বিস্তার পাবে না হুঁশিয়ার হবে না বিস্তার পাবে না। তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট
দিন ভোট তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনন্তদেবকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট রাজগঞ্জে সার্বিক উন্নয়নের জন্য দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট মা বোনদের সম্মান রক্ষার জন্য দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে। ভোট দিন ভোট দিন ভোট দিবেন কোনখানে, পদ্ম ফুলের মাঝখানে ভোট দিবেন কোনখানে? পদ্ম ফুলের মাঝখানে মা বোনদের বলে যাই, মা বোনদের বলে যাই, পদ্ম ফুলে ভোট চাই দাদা দিদিদের বলে যাই, পদ্ম ফুলে ভোট চাই বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম भारत माता की, জয় भारत माता की, জয় भारत माता की। জয় এবার ভোটে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে এবার ভোটে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে রাজগঞ্জে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে জলপাইগুড়িতে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে ধূপগুড়িতে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে মেকলিগঞ্জে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে আরে দিকে দিকে জিতবে কে? বিজেপি আবার তাই তো বলে তৃণমূলের চামচারা হুঁশিয়ার, হুশিয়ার হুশিয়ার তাই তো বলে তৃণমূলের গুন্ডারা হুঁশিয়ার। হুশিয়ার হুশিয়ার হুঁশিয়ার হবে না, নিস্তার পাবে না হুঁশিয়ার হবে না। নিস্তার পাবে না বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম भारत माता की, জয় भारत माता की। জয় भारत माता की জয় একবার দুহাত তুলে জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বিধানসভার প্রার্থী দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিন, ভোট দিন। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। গ্রামে গঞ্জে বলে চাই বিজেপি ফুলে ভোট চাই, মা বোনেদের বলে চাই পদ্ম ফুলে ভোট চাই, দাদা দাদু বলে চাই পদ্ম ফুলের ভোট চাই। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহকে স্বাগতম স্বাগতম, স্বাগতম, রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগতম স্বাগতম, স্বাগতম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। বিজেপি জিন্দাবাদ, 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 বিজেপি জিন্দাবাদ, 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 বিজেপি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন, ভোট, অনন্তদেবকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন, ভোট দিন, তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দিনে সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন, ভোট, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনন্তদেব অধিকারীকে পদ্ম ফুল চিহ্নে। ভোট দিন, ভোট দিন। ভোট দিবেন কোনখানে, পদ্ম ফুলের মাঝখানে ভোট দিবেন কোনখানে? পদ্ম ফুলের মাঝখানে পদ্ম ফুলের মাঝখানে ভোট, দিবেন কোনখানে পদ্ম ফুলের মাঝখানে ভোট দিন
বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তৃণমূলের সন্ত্রাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন অনন্তদেবকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন রাজগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন অনন্তদেবকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট মা বোনদের সুরক্ষা নিরাপত্তার জন্য দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট পশ্চিম বাংলা সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন ভোট দিবেন কোনখানে, পদ্ম ফুলের মাঝখানে ভোট দিবেন কোনখানে, পদ্ম ফুলের মাঝখানে পদ্ম ফুলের মাঝখানে, ভোট দিন ভোট দিন পদ্ম ফুলের মাঝখানে। ভোট দিন ভোট আরে এবার ভোটে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে এবার ভোটে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে রাজগঞ্জে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে জলপাইগুড়িতে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে দিকে দিকে জিতবে কে? বিজেপি আবার কে পশ্চিম বাংলায় জিতবে কে? বিজেপি আবার তাই তো বলে তৃণমূলের চামচারা হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার তৃণমূলের সন্ত্রাসবাদীরা হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার 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 হবে না। নিস্তার পাবে না তৃণমূলের চামচারা হুঁশিয়ার হবে না, নিস্তার পাবে না তৃণমূলের গুন্ডারা হুঁশিয়ার হবে না। নিস্তার পাবে না পশ্চিম বাংলা সার্বিক উন্নয়নের সাথে দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন অনন্তদেব অধিকারীকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন মা বোনদের সুরক্ষা নিরাপত্তার জন্য দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট বেকার যুবক যুবতীদের চাকরির জন্য দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট পশ্চিম বাংলা কলকারখানা স্থাপনের জন্য দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে, ভোট দিন ভোট দিন পশ্চিম বাংলা সার্বিক উন্নয়নের জন্য দিনের সরকারকে পদ্ম ফুল চিহ্নে। ভোট দিন ভোট দিন ভোট দিবেন কোনখানে? ভোট দিবেন কোনখানে? আরে বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম। স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম। রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে বন্দে মাতরম মাতরম। অমিত শাহ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 অমিত শাহ জি স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে বন্দে মাতরম। মাতরম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহ জিকে স্বাগতম 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 রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহ জিকে স্বাগতম 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 বন্দে বন্দে মাতরম। মাতরম অমিত শাহ জি চাপাত জিন্দাবাদ চাপাত নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ চাপাত চাপাত অমিত শাহ জি জিন্দাবাদ চাপাত চাপাত অমিত শাহ জি
স্বাগতম স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ। চাপাত চাপাত রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ। চাপাত চাপাত রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। জলপাইগুড়ির পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম জলপাইগুড়ির পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম অমিত শাহজিকে স্বাগত জানাবেন। জয় শ্রীরাম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ। চাপাত চাপাত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ। বিজেপি জিন্দাবাদ। রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম জলপাইগুড়ির পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম জলপাইগুড়ির পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম সবাই হাত তুলে বলেন, জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে। মাতরম অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম অমিত শাহজি স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম রাজগঞ্জের পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম। স্বাগতম স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ। চাপাত চাপাত বিজেপি জিন্দাবাদ। চাপাত চাপাত জলপাইগুড়ির পূর্ণভূমিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগতম।
স্বাগতম স্বাগতম জলপাইগুড়ির পূর্ণ মন্দিরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগত। স্বাগতম স্বাগতম জলপাইগুড়ির পূর্ণ মন্দিরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগত। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ। জপত জপত বিজেপি জিন্দাবাদ। জপত জপত ভারত মাতা কি জয় একসাথে ভারত মাতা কি জয় জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম রাজধানীর পূর্ণ মন্দিরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগত। স্বাগতম স্বাগতম রাজধানীর পূর্ণ মন্দিরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগত। স্বাগতম স্বাগতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি স্বাগত। স্বাগতম স্বাগতম বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম মুই সোগারটা অনুরোধ করেন দিদির ঘর করে কোনে জোগাড় দিবেন কোনে সোগায় জোগাড় আর হাত তালি দাও স্বাগতম স্বাগতম জোগাড় দাও জোগাড় জোগাড় জো- দাদা ভাইরান করতালির মাধ্যমে সম্মানীয় অমিত শাহজিকে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আপনারা। সবাইকে বলছি করতালির মাধ্যমে আপনারা জোগাড় দাও জোগাড় দাও বন্দে মাতরম জলপাইগুড়ির পুণ্যভূমিতে অমিত শাহজিকে জানাই স্বাগতম সোগাই দিদির ঘর জোগাড়টা দিতে থাকো জোগাড় দিতে থাকো যতক্ষণ না আমার আমার যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যতক্ষণ না আসন গ্রহণ করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাততালি আর জোগাড়ের মধ্য দিয়া আমার এই রাজগঞ্জের বুকত আজ এই मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई राजगंज वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये ममता दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? एक कट मनी वालों को हटाना है या नहीं हटाना है? उत्तर बंग को घुसपैठिया मुक्त करना है या नहीं करना है? सिंडिकेट को समाप्त करना है या नहीं करना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो फिर राजगंज वालों ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आज की इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित श्री जयंत कुमार राय जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जलपाईगुड़ी, विजयन गोस्वामी जी, श्यामल राय जी, मनोज भुजेल जी, चंदन दत्ता जी, निताई मंडल जी, नकुल दास जी, बहन मिताली राय जी, देवाशीष डे जी, तपन राय जी, अर्जुन मंडल जी,
सुशांत राय जी, तपेश डे जी, दिलीप चौधरी जी, विधान झा, मंटू बर्मन और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, राजगंज के हमारे प्रत्याशी श्री दिनेश सरकार जी। आगे आओ दिनेश भाई, जोर से ताली बजाओ जरा दिनेश भाई के लिए। और जलपाईगुड़ी के प्रत्याशी श्री अनंत देव अधिकारी जी। और आज राजगंज की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। अरे भाई बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जोग माया काली मंदिर, श्री ब्राह्मरी देवी मंदिर, मस्कलाई वाड़ी मंदिर, पंचमुखी हनुमान, देवी चौधरानी काली मंदिर, जलपेश महादेव, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता चाहता हूं। मैं महान वीर चिलाराय जी को भी मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। आप सभी को बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये नया वर्ष हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने वाला हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। यहां पर आए हुए मेरे गोरखा भाई, राजवंशी भाई और बाकी सारी आबादी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये जलपाईगुड़ी बहुत बड़ा राजनीतिक सेंटर है। ममता को निकालने की शुरुआत हमारे जलपाईगुड़ी से करनी है, जलपाईगुड़ी से करनी। जलपाईगुड़ी की सातों सात सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है, नरेंद्र मोदी जी की झोली। माताओं, भाइयों, बहनों, आप ईवीएम पर कमल का निशान ढूंढिए। चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढने का काम हम करेंगे, हम करेंगे। भाइयों बहनों, राजगंज और जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेताओं द्वारा ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों का कट मनी लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? जोर से बोलो। बंद करना है ना? तो ममता कर सकती है क्या? भाईपो कर सकता है क्या? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, इसे छोटे स्थान पर
बाढ़ में 100 करोड़ रुपया ये ममता के गुंडे खा गए। 100 करोड़ रुपया। मुझे बताओ, ये 100 करोड़ रुपया उनसे वापिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये स्टोन माफिया को सीधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, आप कमल के निशान पर बटन दबा दो। इस सिंडिकेट माफिया को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, चाय बागान की इंडस्ट्री खत्म हो रही। इसके श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं करते हैं। इनको भूमि का हक भी नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद 2.5 साल में हर चाय बागान को 500 रुपया हम भूमि का पट्टा देकर भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, यहां जलपेश मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। इसकी कोई सुविधा करी नहीं है। मैं कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद जलपेश मंदिर को 50 करोड़ रुपया खर्च कर यात्रियों की सुविधा करेंगे। अपनी राजवंशी भाषा को जरा ध्यान से सुनना। राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, जलपाईगुड़ी टी, टिम्बर और टूरिज्म के लिए जाना जाता था। ममता दीदी ने इसके अंदर चौथा टी जोड़ा, टीयर्स का टी, आंसुओं का टी। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं पर ये ममता के गुंडों ने अत्याचार करा। 23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे, हम बरोबर कर देंगे। सारे गुंडे उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने गोरखा समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करे, मगर दीदी साथ नहीं देती। इसीलिए हमने एक इंटरलॉक्यूलेटर बनाया है। मैं आज कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद गोरखा समस्या का संवैधानिक समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पूरे बंगाल भर के सभी दलों के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार बनने के बाद हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर जो झूठे राजनीतिक मुकदमे लगाए हैं, वो सारे मुकदमों को विड्रॉ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
हमारे गोरखा भाइयों पर एक एक नेता पर 200-200 केस करे, सारे केस वापिस ले जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, उत्तर बंग में एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वादा है, मई के बाद उत्तर बंग में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दार्जिलिंग से सुंदरवन नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। 500 बेड का उत्तर बंग के लिए समर्पित एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। युवाओं के लिए आईआईटी बनाने का काम उत्तर बंग में अलग से भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक आईआईएम भी उत्तर बंग में बनाएंगे। उत्तर बंग में एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाएंगे और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। अपने दार्जिलिंग को एडवेंचर हेरिटेज में बदलेंगे, टूरिज्म का सेंटर बनाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, ये ममता को छातियां पीटने दो। हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर घुसपैठिए को खदेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 4 नए इंडस्ट्रियल शहर उत्तर बंग में बनाने का काम भाजपा सरकार करेगी। इतने सारे दीदी लोग हैं, दीदी लोग बताओ मुझे, 4 शादी की परमिशन होनी चाहिए किसी को? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, होना चाहिए क्या? ये कुछ लोगों को 4 शादी का परमिशन दिए हैं और कुछ को 1 शादी का। आप भाजपा सरकार बना लो दीदी लोग, किसी को भी 4 शादी नहीं करने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बंगाल के सारे कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह और डीए दोनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये दीदी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबके बैंक अकाउंट में 3000 रुपया हर महीना ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और युवाओं, बेरोजगारी भत्ते के रूप में युवाओं के बैंक अकाउंट में भी हर महीना 3000 रुपया देने का काम। किसानों को अभी 6000 रुपया मिल रहा है, अब 6000 की जगह 9000 रुपया किसानों को देने का काम करें। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया और 6 पोषण किट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दीदी लोग फिर से जोर से ताली बजाना, बसों में, सरकारी बस में 5 तारीख से एक भी दीदी को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का
गरीबों का पूरा इलाज ऑपरेशन समेत मुफ्त में करेंगे। धान की एमएसपी को 3100 रुपया बढ़ाएंगे। विधवाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन को 2000 रुपया हर महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? अरे जोर से बोलो भाई, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगल, फिर अंग्रेज, फिर कांग्रेस और ममता रामलला को टेंट में रखे हुए थे। 2019 में आपने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कहा। और ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से अंत तक बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, 75 साल तक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, सपा, बसपा, डीएमके, ये सभी ने धारा 370 को रोक कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। ये मनमोहन सिंह और ममता की जब सरकार थी, आए दिन आतंकी हमले होते थे और ये आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश से आतंकवाद को समाप्त किया। हमने देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है। और मैं कहकर जाता हूं, हम त्रिपुरा में भाजपा सरकार है, आसाम में भाजपा सरकार है, बिहार में भी बन चुकी है, बंगाल में बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल को एक प्रकार से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। कई सारे भ्रष्टाचार के मामले ममता दीदी ने करे। एक ही बात कहना चाहता हूं, 26,000 युवाओं को नौकरी देने में फर्जीवाड़ा कर कर
300 करोड़ रुपया ममता के चेले खा गए और ये समझते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। जलपाईगुड़ी वालों, राजगंज वालों, कमल के फूल पर बटन दबा दो। 5 तारीख के बाद बंगाल की जनता का खाया हुआ एक एक रुपया सूद समेत वसूल कर वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, आप सहमत हो तो मैं घोटाले के नाम यहां से बोलूंगा और पूछूंगा किसने किया। आपको बताना है ममता दीदी ने। सहमत है आप? तो बोलो, कैश फॉर क्वेरी घोटाला किसने किया? दीदी लोग भी बोले किसने किया? शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर पालिका भर्ती घोटाला किसने किया? गाय माता की तस्करी का घोटाला किसने किया? राशन घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास घोटाला किसने किया? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की जनता को वादा किया है, हम 1 रुपये का भ्रष्टाचार न हो ऐसी सरकार बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे। भाजपा सरकार। ये भतीजा भी कहता था ऐसे कैसे हो सकता है। अरे अभिषेक जी, 12 साल से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री है और 12 साल गुजरात में सीएम रहकर आए हैं। 24 साल से बंदा देश में शासन कर रहा है, गुजरात और देश में। 24 साल में नरेंद्र मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। राजगंज वालों, कट मनी समाप्त करना है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है, सिंडिकेट को समाप्त करना है, गौ तस्करी बंद करनी है, सीमा पर बाड़ लगाना है, घुसपैठिए को निकालना है, राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाना है, गोरखाओं को न्याय दिलाना है। ये सभी ममता दीदी कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता। मुझे बताओ जरा, हमारे दोनों प्रत्याशी आ गया हो भाई, दोनों लोग आ गया हो। दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, बटन तो राजगंज और जलपाईगुड़ी में दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना है कि देश भर के घुसपैठियों को करंट लगे, ऐसे दबाना है। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। राजगंज
और जलपाईगुड़ी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।